खड़गपुर शहर के कुछ इलाकों में हाथियों ने दीवार तोड़ा तो कहीं पर कई पेड़ पौधे नष्ट कर दिया। आज सुबह करीब 4 बजे खड़गपुर शहर में हाथियों के एक समूह ने खड़गपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को पार कर खड़गपुर शहर के सुभाषपल्ली इलाके में उत्पात मचाया, साथ ही पेड़ों और घरों के गेट और दीवारों को तोड़ दिया। बताया जाता है कि खड़गपुर शहर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप सरकार के पार्टी कार्यालय की दीवारें और गेट तोड़ दिए। उसके बाद हाथियों का वह समूह खड़गपुर शहर के साउथ साइड क्षेत्र में प्रवेश कर गया और उग्र हो गया, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी खड़गपुर उप जिला अस्पताल के पीछे जंगल में पहुंचे और 9 हाथियों को जंगल में फंसा दिया। वहीं आज शाम इस हाथियों के समूह को खड़गपुर शहर से खदेड़कर कलाईकुंडा जंगल की ओर ले जाया जाएगा। खड़गपुर सुभाषपल्ली वार्ड नम्बर 7 কি হয়েছিল বলতে সকাল ভোর 4:30 নাগাদ কয়েক হাতি এসে মানে ওখান পিছন দিয়ে ঢুকেছে, কলা গাছ খেয়ে হচ্ছে গেট বেরোতে পারছিল না, তো গেট ভেঙে চলে গেছে, বেরিয়ে গেছে। হাতির দল ছিল না হাতির সাথে বন দপ্তরের লোক? না, হাতির দল ছিল। কতগুলো হাতি দেখেছো? মোটামুটি আপনি ধরে নিন 9টা 10টা, বাচ্চা শুদ্ধ, বড় বাচ্চা শুদ্ধ 9টা 10টা। ক্ষয়ক্ষতি কি হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি বলতে আপনারা দেখছেন মেন গেটটা ভেঙে গেছে, যেহেতু বেরোতে পারছিল না তো মেন গেটটা ভেঙে গেছে, পাঁচিলটা ভেঙে দিয়েছে। বাড়ির কি পিছন দিক দিয়ে ঢুকেছে? বাড়ির পিছন দিয়ে ঢুকেছে, কলা গাছ খেয়েছে। আপনার নাম? আমার সৌভিক রায় চৌধুরী। कितना बजे? 5 बजे 5:03 ऐसे ही। आप लोग क्या घर में थे? हाँ, घर में तब कौन निकलेगा बाहर? हाँ, हम लोग घर का भीतर से देख रहा है, लोग अपना आया बड़ा वाला यहाँ तोड़ा, तोड़ने के बाद पूरा पिछड़ा गया, बस 9 को 9 अपना। बच्चा हाथी भी था? हाँ, 2 बच्चा था। आप लोगों को डर लगा था? हाँ, डर तो नहीं लगेगा। यहाँ कुछ नुकसान किया घर में? नहीं, किसी को कुछ नुकसान नहीं किया, एक खाली तोड़ को। क्या नाम? मेरा नाम कृष्णा नाइक। कितना नंबर वार्ड है? 20 नंबर। আমাদের এখানে প্রথম ঢোকে একদম একজনের বাড়ির ভেতর দিয়ে ওখানে ফসল লাগানো হয়েছিল, অনেক সবজির বাগান ভেতরে তছনছ করে ঢুকে পদ্মপুকুরের পাড় দিয়ে বেরিয়ে লোকের বাড়িতে ঢুকেছে, দরজা ভেঙে ঢুকে সেখানেও তাদের গাছপালা তছনছ করে তারা বেরোয়। এবং যখন মাঠ দিয়ে যাচ্ছে অনেকেই পেপারে আনতে যায় সকালবেলা ভোরবেলা, আর অনেকে ঠাকুর নমস্কার করে ব্যায়াম করে বা আসন করে, তারা প্রথমে ভাবছিল এগুলো বোধহয় মোষ, তারপরে দেখছে হাতি, তখন তারা আর কোনো দিকে দিশা না দেখে তারা ছুটে চলে যায়। এবং ওরা আদিবাসী পাড়া বলে একটা পাড়া আছে, তার মাঝখান দিয়ে ওরা গেছে, গিয়ে কিন্তু কারো ঘর বাড়ি কোনো কিছুই নষ্ট করেনি বা তাদেরকে কিছু করেনি। তারা তো যেভাবে শুয়ে থাকে একটা খাটিয়ার উপরে, তাদেরকেও কিছু ক্ষতি করেনি, সেভাবে বেরিয়ে গেছে। কিছু দরজা ফরজা ভেঙে ওইসব করেছে আর ফসল নষ্ট করেছে, দিয়ে তারপরে ওরা শাড়ি করে গিয়ে চাঁদমারি হাসপাতালের ওখানে রয়েছে এবং সেখানে বন দপ্তরকে রাত্রিবেলায় খবর দেওয়া হয়েছিল এবং প্রশাসনকেও খবর দেওয়া হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তারা আসে এবং এখন তাদেরকে ঘিরে রাখা হয়েছে। ওরা রাত্রে হলে তারা তাদের গন্তব্যস্থানে